Hello and welcome to RDX News Bulletin with me Rupa Gowde. Before we go into all the stories in detail, let's have a look on top headlines. Food poisoning through midday meal in Kanakona. Student discharged from hospital after primary treatment. The employee of Kerala Healthcare meet the Labour Commissioner. And 2,000 appointment to be done through Resource Development Corporation, informed the Chief Minister. And now the news in detail. 86 students of Sri Mallikarjun Vidyalaya suffered from food poisoning after eating the midday meal on Thursday. A complaint has been launched against Omkar self-help group which provided the midday meal to that school. The students were admitted to the primary health center and Hospicio Hospital in Margao and was sent home after primary treatment. A parent-teachers meet has been organized on Saturday. To discuss the issue, informed the headmaster. Babesh Porkar report from Kanakona. Out of 86 students, आमी हॉस्पिटलां व्हेल्ले. तांतले 34 स्टुडंट एबसेंट आसा आनी तांकां आमी फोन करीत आसा तांची खबर घेवपाक. सकाळी हांव आनी आमचो चेअरमॅन आनी मॅनेजमेंट हॉस्पिटलांत गेले. 4 एडमीट आसले, तांकां डिस्चार्ज मेळ्ळे. आता करंटली किती जाण एडमीट आसा? 4 जाण आसले. हय, त्या डिस्चार्ज केले तांकां. आनी आतां कोण ना एडमीट? आतां सद्या कोण ना. एकटो आसतलो कित्याक आमी एक भुरग्याक आतां धाडला. हय, आतां धाडला. ताकाच लागून मिड डे मिलाक सर्व जाला. आयज सर्व जालें ना. कालच्यान आमी स्टॉप केलें. हो इन्सिडेंट जाता. तुमी स्टॉप करपाक लायले ताका? हय, स्टॉप रिक्वेस्ट केलें आनी स्टॉप केलें आमी. आनीक रिगार्डींग ह्या मिड डे मिलाक कंप्लेन दिली, पोलीस कंप्लेन दिल्या करपाक. PTA मिटींग आसा आनीक फाल्यां 11 मिटींग आपयल्या ह्या इन्सिडेंटा लागून. ह्या इन्सिडेंटा लागून गॅरंटी दिता कित्याक आमचे मुवमेंट रेजिस्टर घेवन कायम एकटो सकयल आसता आनी थंयच तें मील आसता. 4 जाण पूण आमचे स्कुलाचे कामान आहा ते थंय आसता. हड्ड्या दुखता. केन्ना येयली तूं आतां? आज सकाळी काल बरो जालो म्हणटा घरा कडेन धाडलेलो न्ही. मागीर केन्ना त्रास जावपाक लागले? सकाळचे. उलटी कितें जालें तुका? कितें खाल तुवें? इस्कॉलाक धाडलो बी बरो इस्कॉलाक. काल कितल्यान धाडलो ताका? काल संक धाडलो. संक म्हणल्यार अशें उलटी जाली ना. रात जाल्यार राव म्हणलें, जोर बीन कांय नासलें. म्हणटा ताका या म्हणटा, तुका बेजारता न्हू, या म्हणलें. मागीर सकाळीं इस्कॉलाक कितल्या रे 9 जातांक 10:30 सुमार इस्कॉलाक कितें जाता म्हणपाक अशें दोळ्या कडेन काळोख जाता म्हणपाक आनी हड्ड्याक कितें जाता म्हणपाक. डॉक्टर म्हणपाक ताका एडमीट करचो फुडें येता म्हणपाक. The employee of Kerala Healthcare Company visited the Labour Commissioner Fatima Rodriguez and complained that the management is reluctant to the employ outsiders. However, the leaders of workers, Shailesh Borkar, said that the commissioner is biased towards the management. The Labour leader, Advocate Ajit Singh Rane, demanded that the problem should be solved immediately. हेल्थकेअर एम्प्लॉईज युनियनाचे तर्फेन आमी आयज लेबर कमिशनराक मेळपाक गेल्ले. फाटले 22 म्हयने आमचे डिस्प्यूट चालू आसा CODचेर. तर 5 जुनाक पयर COD आमचो जाला आनी COD प्रमाणे आमी सगळ्यो तेंच्यो मागण्यो मान्य केल्या आनी काही मागण्यो आमच्यो तेणीय मागण्यो मान्य केल्या. पूण एक मागणी जी आसा की जे COD जे जाला तो COD आमचो हे लेबर कमिशनरा मुखार सायन जावपाक जाय म्हणून आमी सांगलो. आणि जे कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम जी आसा, जे भायले लोक येतात, जे उत्तरांचल आणि बाकीचे ओरिसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बेंगॉल हांगसरले तांकां भुरग्यांक घेतात जेंचे कांयच डॉक्युमेंट दवरना, कांयच दवरना आसतना तांकां घेतात. जे काही रेपिस्ट आसात, काही दरोडेखोर आसात, काही चोरी करपी मनीस आसात आनी हेंकां हांगसर घेवन तांकां एका बँकेचे मार्फत तांकां वळखपत्र दितात आनी ते हांगसर भितर एम्प्लॉयड केल्ले वयतात. आनी तांकां एम्प्लॉयड केल्ले कारणान आमचे हे COD मान्य करनाशिल्ले म्हणून त्यांनी आमगेले 5 भुरग्यांक काडल्यात, सस्पेंड केल्यात. ऑफिस बेरर युनियनाचे लिडर आसात ते. आणि 5 जाण आसा तांकां गुजरात, अहमदाबाद प्लांटाचेर त्यांनी
तुका ट्रान्सफर केल्ले आसात. तर ह्यो घडामोडी घडपाक कारण मोदी नारायण जो आसा, जो मोदीचे फाटले फॅक्टर जो आशिल्लो, मोदी जो गुजरातच्यान येयलो आनी गोंयांत तेणें पळय हांगसर तो तेजे लिडरशिपीचेर तेका मोठो हल्लाबोल जालो, तेजेर ते चान्स घेवन सोदून ते गुजराताक आमकां सगळ्यांक ट्रान्सफर करतात आनी सांगता की प्रायम मिनिस्टर फाल्यां समज मोदी जालो जाल्यार तुमी कितें करतले. म्हणजे ह्या गजालीचेर तेणी आयज आमकां अशें हाडून दवरला मॅनेजमेंटान की तो आमचो सगळ्यो मागण्यो मान्य जावन सुद्दां ते आयज लेबर कमिशनरा मुखार येवन सायन करपाक तयार आसा. दुसरी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम, दोनूच गजाली सांगलेल्यो आसात की एक लेबर कमिशनरा मुखार सायन मारपा जाय आनी दुसरी आसा की आमकां कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम ही जी आसा ती बंद जावपा जाय. कारण थंय भरपूर थंय नोकऱ्यो आसात आनी स्थानिकांक नोकऱ्यो मेळपाची सगळें सरकार सांगता, पूण एका सायडीच्यान सरकार स्थानिकांक नोकऱ्यो दिनासतना थंय लेबर कॉन्ट्रॅक्ट घालून आमचे स्थानीक लोकांचेर हें करतात, अन्याय करतात. तर आमी आयज हे 160 भुरगे जर हांगसर हांगेल्ले लेबर कमिशनराक मेळपाक जाल्यार लेबर कमिशनराक पयलींच न्यूज मेळ्ळ्या आनी लेबर कमिशनर हांगसर गेल्ली आसा आनी तिका ती वेगळ्यो वेगळ्यो मॅनेजमेंटाक आमचे साथ दिवन वेगळ्यो वेगळ्यो बेश्ट्यो न्यायाच्यो आनी कायद्याच्यो गोश्टी सांगून आमकां डिले करीत आसात. आमचो मेन जो डिमांड जो आसा न्ही, लेबर कमिशनरान कामगारांक न्याय दिवचो आणि ते कामगारांचे, गोंयच्या कामगारांचे जे मानव अधिकार जे व्हायलेट जाता ते पासून तांकां ते आमचे मानव अधिकार जे आसा आनी प्रोटेक्ट करपाचे जे आसा पळय ते काम करचे. दुसरे म्हणजे आमकां म्हणजे अशी म्हणजे डिस्क्रिमिनेशन करचे न्ही कामगार आणि फॅक्टरीतले जे मालक आसात त्यांचे भितर, आणि हे युनियन आणि ते युनियन आणि सगळे कामगार जे आसा गोंयचे तांकां हे ऑफिस ओपन आसपाक जाय. कामगारांचे युनियन त्यांचे ऑफिस बेरर जर येयले न्ही तांकां हांगासर अपॉइंटमेंट घेवचो पडटा आणि अपॉइंटमेंट घेतल्या नंतर लेबर कमिशनर गायब जाता. प्रत्येक फावट आयिल्ल्या फावटी एक तर सीएमा कडेन वता, लेबर कमिशनरा कडेन वता, पण ऑफिसून ती सहज भायर वता. मोठ्या प्रमाणात लेबर कमिशनरा कडल्यानच इनजस्टीस जाता, तो थांबचो. The newly established Human Resource Development Corporation has decided to employ 2,000 boys and girls. The employment shall be done for the security guard and cleaners in several government establishments. The newly employed youth will be specially trained, informed the Chief Minister Manohar Parrikar. Gautam Shirodkar report from Panjim. ट्रेनिंग मेळत जर तूं जाल्यार गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन केला पळय, तातूंत भितर आमी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करूंक सोदता. जे इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट we will employ around between 1,000 to 2,000 boys and girls who are working in security and housekeeping. ह्यो 2 सर्विसीस गव्हर्मेंटाक प्रचंड लागतात. आमी सगळो भायल्यांच्यान घेतात, त्यापेक्षा आमी भुरग्यांक ट्रेन करता सारके, सो दॅट दे विल पेड द सेम स्केल बट दे विल बी डिप्लॉयड बाय दॅट कॉर्पोरेशन. तातूंत भितर हांगा जर तूं ट्रेनिंग केल्ली आसत जाल्यार वी कॅन एंगेज देम. More news will follow after a short commercial break. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The Glitz India True Reflection of the Names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors. Just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez, Goa. Mr. Glenn Souza Tiklo, Honorable MLA Aldona Constituency and Saint Rita Association Corona, invites you all to participate in Fest San João and São Pedro 2013, an evening of pure joy. On Saturday 29 June at Gawar Ground, Corona, from 3 p.m. onwards. Entry free. Live band, sport prizes to be won. Dress code, don't fret, be ready to get wet. हेलो अंकल. हेलो. मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ. सो थैंक यू. पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय. बाय. 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है.
ये देखो। अच्छा लगता है। Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? राखपाक गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो? ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आमी कोणूच न्हय, आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो? नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो? राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो? ही माती लागता म्हजी माय, म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Welcome back. The Fatorda BJP Mandal and BJP members of Sant Andre constituency has decided to collect funds to donate to the Chief Minister Relief Fund for flood affected people of Uttarakhand. The BJP members have started door-to-door collection from Friday under the leadership of former MLA Damu Naik. The Sant Andre Panchayat has also decided to undertake the collection campaign. The MLA of Sant Andre, Vishnu Suryawag, also donated his 1-month salary to the fund. Sanjay Munoli reports from Sant Andre. भारतीय जनता पार्टीच्या फातोर्डा मंडळाच्या वतींतल्यान आयचो कार्यक्रम सुरू जाला. आमी फुडले 2-4 दीस जशें आमचे वार्डाची वांटणी केल्या त्या वांटण्या प्रमाणे वचून दारादारान घराघरान वचून आमी फंड कलेक्शन करतले. स्टेट भारतीय जनता पार्टीची एक टार्गेट आसा, त्या टार्गेटी प्रमाणे जाता तितलो मॅक्झिमम मनी, म्हणजे आमी टार्गेट 1 कोटी रुपया दवरिल्लो आसा, तरी जाता तितलो मॅक्झिमम मनी पयशे एकठांय करून आमी उत्तराखंडाच्या रिलीफ फंडा खातीर धाडप हें आमी टार्गेट दवरलां. फातोर्डा मंडळ हे सदां सगळे कार्यकर्ते सदां सगळ्या पावंड्याचेर आघाडी आसा आनी आयच्यान हो कार्यक्रम जो सुरू जाला तातूंत फातोर्डेकारांक हांव आनी मडगांवकारांकय आव्हान करता की तुमी सदांच एक हात फुडें काडिल्लो आसा. प्रत्येक वेळा ह्याही बरे कॉजाक लागून तुमी मदत करची, जेणे करून जी येदी व्हडली आपत्ती उत्तराखंड आयल्या थंय आमी कितें तरी आमच्या वटेच्यान कितें तरी मानवतेच्या दृश्टिकोनांतल्यान कितें तरी आमी मदत करपाक शकतले. उत्तर हिंदुस्थानान उत्तराखंड राज्यान जो महाभयंकर असो जलप्रकोप जालो तेतून हजारांनी लोकांचे जीव गेले. कितलेशे लोक अजूनय शेणल्यात, तेंचे कितें जालां कोणाक खबर ना. सगळ्या उत्तर भारताचेर एक व्हडलो आकांत कोसळ्ळा आनी सगळ्या देशाची देशवासियांची जबाबदारी आसा ह्या आकांताच्या वेळार तांकां पावपाची.
थंय पुनर्वसनाचें काम हें चालू जातलें आनी आमच्या गोंयच्या सरकारान माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान घोशीत केला की आमी 2 गांवां दत्तक घेतले आनी त्या गांवांची पुनर्वसणूक करतले गांव दत्तक घेवन. तर हेजे खातीर एक सादारण आमी 15 कोटी रुपयाचो निधी उबारपाची एक मोख सोडल्या. हेतून सरकारचो सहभाग आसतलो, सरकारी कर्मचाऱ्यांचो सहभाग आसतलो, पण तेच बरोबर सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे गोंय राज्य भाजपा आसा तांचोय बीन सहभाग आसतलो आनी भाजपाच्या वतीन आमी एक 1.5 कोटी रुपया राज्यांतल्यान जमोवपाचें ठरयल्या. तरीचें एक भान म्हणून आनी गोंय विधानसभेचो एक सदस्य म्हणून हेची सुरवात हांवें म्हज्या पासून केल्या की म्हाजें पूर्ण 1 म्हयन्याचें वेतन आनी भत्त्या सयत जो 1 लाख रुपयाचो पगार आमकां मेळटा हो संपूर्ण 1 लाख रुपयाचो पगार 1 म्हयन्याचो पगार हांवें ह्या निधी खातीर दिल्लो आसा. The councillor of opposing party of Panjim questioned the mayor Surendra Furtado about the allegation on one of the city councillor for taking bribe in case of film shooting. The councillor, under the leadership of former mayor Vaidhi Naik, demanded that the action should be taken against the Kabir Makhija Pinto. Sanjay Munoli reports from Panjim. कालची चर्चे खातीर आयले आता जो फिल्म शुटिंगाचो विषय जाला ताजेर जो इतलो बोवाळ जालो ताजे नंतर जे कबीरदासचेर नवीन टायम्सान डायरेक्ट आयले आनी प्रेस कॉन्फरन्साचेरूय डायरेक्ट ताणें एलिगेशन केला. आतां तुजो स्टँड सांग एज अ मेयर. Who has given the allegation? One of the filmmakers. What is the name? दिलीप बोरकर. अब्दुल. ताणे विचारना आमी विचारलो आमी क्वेश्चन केला. If Dilip Borkar, one of the line producer has alleged that the Kampal Resident Association has been asking for donations for filming in Kampal, and if they have given some donation to the said association in form of check or cash, and if that association has given a receipt, I think there should be no harm, no? And if the producer feels that some hereafter is going on, he should go to the police station and file an FIR, because the ball is in the police court and not in CCB court. CCB takes keys from producers. CCB takes keys from producers as it is our right. I just read in one of the newspapers that the producers have been saying that from 50,000 we have raised to 1 lakh rupees. We have increased this rate, if I am not mistaken, to discourage shooting, to discourage exhibitions in the society, in our city, because of chaos in the parking of 2-wheelers, 4-wheelers, and the extensive garbage is being strewn all around the city. Let's take a short commercial break. Keep watching RDX Goa. अंकल आप ठीक हो ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. The Grand, in its true reflection of the name, comprises of 150 tastefully furbished rooms and suites. Pan Global, the new international standard world cuisine restaurant. It is an exclusive fine dining a la carte restaurant
that serves fairs spanning the entire globe. Neelam's The Grand. Post Office Road, Kalangut, Bardes, Goa. सुची लग्न उपरांत तुका आमच्या घरान कितें जाय? Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas, stylish divans, spacious and best quality wardrobes, for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate and Karaswada Mhapsa. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीतकाय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, तिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयला ते कोणाच्यानूच वाचूंक जायना. पण ॲन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड ॲडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून ॲडमिशन घे फकत ॲन इन्स्टिट्यूट, पोरवोरेम. The best of the best. An Institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 Building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12th pass. Now An Institute is affiliated to Bharatiya University, Coimbatore. For admissions, contact 2411-350. कसलोय समारंभ असो वा कसलोय सुवाळो असो, सगळ्यांची एकूच पसंत. संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्ता आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजेप्रमाणे आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फॅशन सेंटर, सिंडिकेट बँके लागी, बेती. सलोनी लेडीज वेयर. A new extension store of Sanjay Fashion Center, specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betin, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. औरतों के लिए हमेशा से बचत का मतलब होता है सोना, लेकिन सोना खरीदने के लिए कभी कभी हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं रहते। पर अब इसके कोई परेशानी नहीं। मुथूट मिनी के MME गोल्ड जो है, मुथूट मिनी प्रस्तुत करते हैं MME गोल्ड। अपने पैसों को किश्तों में जमा करके सोना खरीद सकते हैं। इसके अलावा अपने अकाउंट में जमा सोने के मूल्य पर लोन भी पा सकते हैं। आइए, सोना खरीदने के लिए अब अधिक रुपयों की जरूरत नहीं। From Muthut Mini, stands by you always. Welcome back. The Kunkulam Citizen Forum and Ut Kunkulamkar have supported the NIT project, saying that NIT is required for the betterment of the youth. The government has decided that the 50% of the seats shall be reserved for the local. Therefore, the residents are even more hopeful for the educational and employment opportunities. Mandar Naik report from Margaon. Yeah, आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयला
जॉयंटली कुंकोलीन सिटीजन फोरम आनी उट कुंकोळकारान कित्याक आमकां हे डेव्हलपमेंटा वयल्यान कुंकोळचं डेव्हलपमेंट आहा तेजे वयल्यान थोडी म्हायती दिवपाक लागला. पयले सुवातेर आमी हे प्रेस कॉन्फरन्साक वचून लोकांक सांगपाक जाय की हेजे इम्पॉर्टन्स कितें हे एड्युकेशनल प्रोजेक्ट येता कुंकोळे तेजे इम्पॉर्टन्स कितें जी गोवा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी हिंगा आमच्या कुंकोळची गांवां येता ती आमकां दिसता खूब उपयोगा पडली. आनीक आमी हे हँडबिलाचेर दिला ती NIT मिनींग कितें म्हाका शॉर्ट सांगपाक जाय. हे NIT म्हळ्यार नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी म्हळ्यार नेक्स्ट टू IIT आनी आमकां सगळ्या गोंयकारांक आनी कुंकोळकारांक खबर आहा ही इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीचो वालोर कितको. एडमिशन जे भुरग्यांक एडमिशन मेळटा एलिजिबिलिटी म्हणटा ती 12th स्टँडर्ड जाल म्हणटा हें आमी हँडबिलाक बरयला. आतां थोडे हिंगा प्रश्न येयले थोडे लोक विरोध आहले एगेन्स्ट आहले NITचेर 2011 वर्सा तेन्ना हांवें ओपोज केल्लो. पूण खुशालकाय भोगता आमच्या प्रेझेंट गव्हर्मेंट चीफ मिनिस्टर बाब मनोहर पर्रीकर आनी आमचो लोकल MLA राजेंद्र नायकान हे मोस्ट ऑफ द डिमांड आमगेले एक्सेप्ट केले आनी सेकंड पेजीचेर आमी कित्या इन फेवर आहा तें आमी बरयलां आहा हँडबिलाचेर. हांव थोड्या उतरान सांगता आमी 2011 वर्सा कित्या ओपोज करताले ते NIT. पयले सुवातेर तेन्ना नोटिफिकेशन येयल्लें काँग्रेस गव्हर्मेंटा टायमार की 12,60,07,000 स्क्वेअर मिटर जमीन एक्वायर करची म्हूण आनी 12,60,07 स्क्वेअर मिटर जमीन बाळ्ळी पडटाली सुमार 3,10,000 स्क्वेअर मिटर आनी कुंकोळी म्युनिसिपल एरिया पडटाली 9,50,07 स्क्वेअर मिटर. आनी जेन्ना हे सेक्शन 4 पब्लीश जालें तेन्ना हे आमचे लँड ओनर आहले सुमार 104 लँड ओनर आहले आनी कुंकोळकार आनी बाळ्ळीकार आहले तेमकां कांय खबर ना हे एक्विजिशना बद्दल ऑर ही नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ही येत म्हूण कांय खबर ना. देखून आमी सगळे कंप्लिटली डार्क आहले आनी देखून ती आमी तेन्ना विरोध केल्ली 2011. The mind of writer reflect in his stories and writing, said the editor of Navaprabha, Paresh Prabhu. He was speaking at the book launch of Indradhanushya, a compilation of stories by Shri Krishna Kelkar. Professor Subhash Velekar, Anil Samant and other dignitaries were also present on the occasion. Yashwant Parab reports from Bicholim. स्वप्ने जरूर पाहावे आणि स्वप्नामुळे आयुष्य गतिमान आनंदी आणि विचार करावे लागते. परंतु ती स्वप्ने प्रत्यक्षात आणताना अनेक जगन्नाथांचा हातभार लाभावा लागतो. हे पुस्तक प्रकाशित करताना कला व संस्कृती खात्याच्या बहुमोल सहकार्याशिवाय शक्यच नव्हते. इंद्रधनुष्याला प्राचार्य सामंत सरांनी प्रस्तावनेचे वलय देतो म्हटल्यावर मला आकाशात ठेवण्यात आले. आणि मुख्य म्हणजे ज्या इंद्रधनुष्याला आपल्या अवतीभोवती घडणारा प्रसंगनिरूप घटना त्यांची वेगवेगळी पात्रे या सगळ्या गोष्टी वातावरण घडवीत केले. अशा निरनिराळ्या वास्तविकतेच्या घटनांमधून हे विलोभनीय इंद्रधनुष्य साकारले गेले. त्याच प्रमाणे श्रीकृष्णाची जडणघडण सुद्धा मी लहानपणापासून बघतो आहे की श्रीकृष्ण हा उत्कृष्ट संघटक आहे. म्हणजे सगळ्यांना शाखेवरती येणाऱ्या सगळ्या मुलांना कसं हसत खेळत सगळ्यांना कसं एकदम खेळकर वातावरणामध्ये एकत्र ठेवावं तर ते श्रीकृष्ण त्याचे उपजक त्याच्यापाशी ते आहे मोहन जिंपाशी आहे. त्यामुळे या सगळ्या सांस्कृतिक वातावरणामधून एक त्याची सांस्कृतिक जडणघडण एक लेखक म्हणून जडणघडण झालेली आहे याचा मला अतिशय आनंद आहे. या कथा ज्या आहेत त्या सुद्धा अतिशय वाचनीय अशा कथा आहेत. म्हणजे सामंत सरांनी त्याला सुरेख प्रस्तावना लिहिलेली आहे आणि शीर्षक जे आहे पुस्तकाचं इंद्रधनुष्य हे इंद्रधनुष्य कसलं आहे की या नाना वृत्ती प्रवृत्तींचं इंद्रधनुष्य आहे असं सामंत सरांनी सखलपणे त्याच्यामध्ये म्हटलेलं आहे. Before we wind up, here is a recap of today's news headline. Food poisoning through midday meal in Kanakana. Student discharged from hospital after primary treatment. The employee of Kerala Healthcare meet the Labour Commissioner.
and 2,000 appointment to be done through Resource Development Corporation, informed the Chief Minister. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.